श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 653 থেকে कंटिन्यू করছি। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपया ट्राई कीजिए अपना वीडियो ऑन करके अगला 45 मिनट्स अच्छा से श्रवण करने का। মণিভদ্র পরে রণে কুবের চিন্তিত, আপনি আসলি রণে पात्रेते बेष्टित। अपनी आशुली रॉमे अभी खुद आया कुछ सैन्य लेकर पात्रेते बेष्टित। अभी कुबेर खुद लड़ने डाक दिया। अभी आवाज कट रहा है आपका। बोले सुनो भाई रावण। इंद्रावती माता जी आवाज कट रहा है। काटছে प्रभु जी, काटছে। कट रहा प्रभु जी। अच्छा ডাক দিয়া বলে শুনো ভাই রে রাবণ, আমারও সহিত তব যুদ্ধে কি কারণ? মণিভদ্র পাঠালাম যুজিবার তরে, কুড়ি হাত চাপি তুমি ধরিলে তাহারে। নিরুপায় পক্ষে আমি এসেছি যুদ্ধেতে, বধিতে নারিব তার চেপে কুড়ি হাতে। বধিতে নারিব আর চেপে কুড়ি হাতে। নাড়িবে আর পারবে না, আমাকে পারবে না, নাড়িবে আর বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে। হ্যাঁ, করেছ অনেক তপ অস্থি চর্মসার, নারিলে অমর হইতে কেন অহংকার? অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে, কুকর্ম করিয়া भाई পরিবে प्रमादे। ये फिर से ज्ञान दे रहा है कुबेर भाई रावण को। যথা তথা যুদ্ধ করো অবশ্য মরণ, মৃত্যুকালে মনে করো আমারও বচন। मृत्युकाल में किया था ना याद, कुबेर ठीक बोला था, विभीषण ठीक बोला था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ, হারি যদি রণেতে করিবে অপমান। এত যদি কহিল কুবের যক্ষ রাজে, রাবণেরও পাত্র মিত্র সবে পরে লাজে। কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে, দো হাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে। ছি ছি বলি কুবের দিলে কোটি টিকারি, এই মুখে খাবে ভাই স্বর্ণ লঙ্কা পুরি। দুই কট केते युद्ध হইল বিস্তর, মানে কুবের का कटाकर सैन्य और रावण का सैन्य। কুবেরেরও বানে রাজা হইল জর্জর, খায়ে জর্জর রাজা কুবেরেরও বানে। কেমনে জিনবে রণ ভাবে মনে মনে। রাবণ सोचे कैसे हम जीत सकेंगे कुबेर से। সংসারেরও মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ, মায়া রূপে করে কুবেরেরও সনেরণ। শার্দুল হইয়া কেহ কামরায় মারে। शार्दुल होइया, शार्दुल का क्या अर्थ है, किसी को याद है? बाघ, बाघ प्रभु जी, बाघ। शार्दुल माने बाघ। केहो कामराय मारे, बड़ा हो होइया केहो दंत दिए चिरे। माया था ना, माया भी था रावण। मेघ होए परे केहो अंगेर ऊपर, बंछना परवे जेनो गदाधर गदार प्रहारे। शैलो शूल मारे केहो গজের গর্জনে, কুবেরের প্রহার করে রাজা দশাননে। রক্তে রক্ত কুবের পড়িল ভূমিতলে, উপারিলে বৃক্ষ যেন পরয়ে সমূলে। কুবেরে ধরিয়া লয়ে যত অনুচরে, ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে। कुबेर इंजर्ड हो गया, कुबेर को अंदर घर के अंदर रेस्ट करवाया। কুবেরের ভান্ডার লুটিল দশানন, বিশেষ পুষ্পক রথ আরো অন্য ধন। প্রবেশিল রাবণ তাহারও অন্তপুরী, দেখিয়া পালায় সবে যত ছিল নারী।
কুবেরেরও অন্তপুরে হইল হাহাকার, রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার। কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করেরও পুরী, মহাদেব সহ সম্ভাষিতে তরা করি। কার্তিকের জন্মস্থান নাম সরবন, ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ। বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার, রাবণের পাত্রের সহ যুক্তি করে সার। মারিচ রাক্ষস কহে রাবণের কানে, কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে। সারথি চালায় রথ, রথ নাহি চড়ে, দেখিতে দেখিতে শিব রথ আসি পরে। না চালাও রথে কৈলাস শিখর, গৌরী সহ কেলি করিছেন মহেশ্বর। হেতা দেব দানব গন্ধর্ব নাহি আসে, এ পর্বতে আসিতেছে কাহারো সাহসে। यहाँ रथ मत चलाओ रावण, यहाँ शिव गौरी इधर लीला करते हैं। हेथा देव देव दानव गंधर्व नहीं आसी, यहाँ देवता दानव गंधर्व कोई नहीं आते कैलाश में। ये पर्वते আসিতেছ কাহার সাহসে। রাবণ ऐसा मत करो। কুপিল রাবণ রাজ দূতের বচনে, রথ হইতে নামিয়া আসিল শিবস্থানে। নন্দী নামে দাঁড়ি ছিল রাবণ তা দেখে, হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে। রাবণের মতো মুখ দেখিয়া নন্দীর, উপহাস করিল রাবণ মহাবীর। বানরের मतो देखिया नंदीर। नंदी तो एक बैल था, बानर जैसा दिखता था शायद, आई डोंट नो। तो ये देखकर रावण ने उपहास किया। नंदी बोले आमी शंकरेरो द्वारपाल, आमारो सम्मुखे केन करो ठाकुराल। देखिया आमारो मुख करो उपहास, ए बानर तुम्हार करिबे सर्वनाश। चाप दे दिया नंदी। दुराचार। हरे कृष्णा विनोता माता जी, सुधा पल्लवी माता जी को फोन लगाए, बोलिए क्विज रेडी करने के लिए। लॉगिन ही नहीं किया है। ठीक है। बोले ये बानर তোমার করিবে সর্বনাশ। দুরাচার তোরে মারি কোন প্রয়োজন, নিজ দোষে সর্বংশে मारी भी दशानन। श्राप दे दिया नंदी ने। रावण नंदीर साप नाहि सुने काने, कुड़ी हाथे सापटिया কৈলাস धरे टाने। कुड़ी हाथ सापटिया কৈলাস धरे, कैलाश पर्वत को खींच रहा है लग रहा है। কৈলাস ধরিয়া দশা নন দিল নাড়া, 70 যোজন নরে কৈলাসের গোড়া। টলমল করে গিরি দেব কাপে ডরে, পর্বত নিবাসী গেল দুর্জটির আরে। সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ, কোন বীর আসিয়া পর্বতে দিল টান। রাবণের ক্রিয়া দেখো হাসি কৃত্তিবাস, बाम चरणेरो नोखे चापे न কৈলাস। समझ में आ रहा है? और हिला नहीं पाएगा। ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহাচিৎকার, শিবের নিকটে কি তাহারও অহংকার। হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জিটির বরে। धुर्जिटीर कौन है? आगे आया था शंकर जी भगवान, शिव जी। क्यों क्यों? उनका जटा पूरा धुआं जैसा रहता है, उनका जो जटा वैसा ही है, जटा जूट एकदम है। হইল পুষ্পক মুক্ত ধুর্জিটির বরে, সেই রথে চড়িয়া রাবণ জয় করে। ঋতিবাস পণ্ডিতেরও জন্ম শুভক্ষণে, গাহিল উত্তর কাণ্ড গীত রামায়ণে। हाँ बोलिए। तो जी फोन नहीं उठा रही। अच्छा
वेद बोटीर उपाख्यान। भारती माता जी आप बना रहे क्या? हरि बोल भारती माता जी। वेद बोतीर उपाख्यान। অগস্ত্যেরও কথা শুনি শ্রীরামেরও হাস, कह कह मुनि कह करिया प्रकाश। और भी बताओ मुनि। रामचंद्र जी का दोनों में वार्तालाप हो रहा था ना। কৈলাস এরিয়া কোথা গেল দশানন, কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন। অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান, কহি কিছু রাবণেরও আরো উপাখ্যান। রাজপাল রূপে পূর্ব সূর্য আছেন দুয়ারে, রাখিলা কপাট দিয়া রাবণেরও ডরে। ठीक है सब। सूर्य को द्वारपाल बना दिया, রাখিলা কপাট দিয়া রাবণেরও ডরে। কপাট দিয়া শিকল টিকল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। বেদবতী নামে কন্যা পরমা শোভানা, তপস্যা করেন বনে হিমাংশু সুবদনা। हिमांशु बदना, हिमांशु पेयर ना, हिम के जैसा सफेद गोरी होगा। पवित्र ये कौन है? ये वेदवती, ये कुबेर का, सॉरी कुबेर नहीं, सूर्य का कन्या ना वेदवती। पवित्र आकृति तार पवित्र प्रकृति, शुद्ध सत्ता शुद्ध मति সূর্য সমদূতি। দৈব যোগে রাবণ তথায় উপনীত, কন্যাকে দেখিয়া তুষ্ট হইল মোহিত। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আপনার এই 693 কি আছে আরেকবার বলুন, আমার কাছে নেই মনে হচ্ছে। 693 টা একবার বলুন। ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চিৎকার, শিবের নিকট কি তাহার অহংকার। এটা না বেদবতীর পরে, বেদবতী শুরু হয়ে গেছে তার। ছেড়ে দিন, ভুলেছেন, ফ্লো চলে যায়, নাম্বারিং ভুল আছে। দৈব যোগে রাবণ তথায় উপনীত, कन्या के देखिया दुष्ट होइलो मोहित। ठीक है, रावण वेदवती को देखा तो उनको गलत दिमाग में, गलत खराब करने के लिए दिमाग में आया। अतिथि आचार्य कन्या दिले न आसन, कामे मुग्ध दशानन जिज्ञासे। तখন वेदवती ने उनको आसन दिया बैठने के लिए। तो रावण ने पूछा वेदवती से, ए तुमी काहारो कन्या काहारो कामिनी, की जन्ने महारण्य থাকো একাকিনী। এরূপ যৌবন ধন না করো বিলাস, কি হেতু কঠোর তপ করো উপবাস। তপস্যা क्या कर रहे हो आप जंगल में? কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর, যেহেতু তপস্যা করি শুনো লঙ্কেশ্বর। কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি, সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী। পিতা বেদ পড়িতে ছিলেন যেই ক্ষণে, জন্মিলাম সেই ক্ষণে তাহারও বদনে। ठीक है, पिता कौन है? कुशध्वज मुनि। और पितामह कौन है? साक्षात देवगुरु बृहस्पति। अन्य अजनी संभव नाम राखे वेदवती, पितारो अधिक स्नेह हইল আমার প্রতি। ठीक है, अजनी संभवा नाम राखे वेदवती। अजनी संभवा क्योंकि अजनी, क्योंकि कोई जोनी नहीं, तो पूरा शरीर से निकल आया। जन्मिलेन সেইখানে তাহার বদনে, शरीर से निकल आया। संभवा नाम राखे वेदवती, পিতার অধিক স্নেহ হইল আমা প্রতি, দিবেন উত্তম পাত্রে এই তার পণ। সরি, দিবেন উত্তম পাত্রে এই তার পণ, কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ। অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার, দিবেনে বাঞ্ছা ছিল नितांत पितार। विष्णु से और श्रेष्ठ कौन है? तो विष्णु भगवान के साथ ही इनकी शादी हो गया। দিবেনে বাঞ্ছা ছিল নিরন্ত পিতার। হয়নি, বিয়ে হয়নি, ইচ্ছা ছিল বাবা।
इनका पिता का, वेदवती का पिता का इच्छा था, माने कुशध्वज का। অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার, দিবিনন বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার, ইতিমধ্যে শুভ নামে দৈত্যবাদ বধে পিতা, অতঃপর মাতা হইলেন অনুমতা অনুমৃতা। অজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে, কতদিন পাই বসে শ্যামপিত বাসে। হ্যাঁ বলুন প্রীতিমেনন্দ প্রিয়া মাতাজি। प्रभु जी इनके पिता का कोई हत्या कर दिया कोई? অতএব বিষ্ণু সহ না 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 এসে কইছেন বিভিন্ন বাঞ্ছা ছিল নিরন্ত পিতার, ইতিমধ্যে শুভ নামে দৈত্য বধে পিতা, অতঃপরে মাতা হইলেন অনুমৃতা। ইতিমধ্যে শুভ নামে शुंभ शुंभ गुरुजी, शुंभ दैत्य एसे मारलो बधे पिता, शुंभ ने इनका पिता यानी कुशध्वज को मार दिया। আর অনুমৃত হচ্ছে ওনার সঙ্গে সঙ্গে ওনার মাও সহমরণে গেলেন। অতঃপর মাতা হইলেন অনুমৃতা। জন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে, মানে ये किनका अभिलाष है? ये वेदवती का। पिताजी जो सोचे थे, पिताजी जो सोचे उसी को कर रहे हैं ना प्रभु जी। पिताजी जो इनके पिताजी जो सोचे थे कि विष्णु से इनका शादी देंगे और उन लोग का मृत्यु के बाद ये अजन्मा वो करने लगी, तपस्या करने लगी माता पिता के बाद। करेक्ट। यस विनीता माता जी। प्रभु जी सूचना बोली है ना कि वो बना रही है, ट्राई कर रही है वो। ओके শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে, শুনিয়া কন্যার কথা, वेदवती का কথা किसका, कौन बोल रहा है? শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে, রথ হইতে নামিয়া কহিছে মৃদু ভাষে, ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধরো, সুন্দরী কেন না বৃদ্ধি বড় হচ্ছে বড় ইচ্ছা করো। ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ बहुत सुंदर है, सुंदरी কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা করো। বৃদ্ধ বর মানে विष्णु को बोल रहे हैं। बोले बुढ़ा से शादी क्यों कर रही हो, ইচ্ছা করো। কুটিল সে কাল রূপ কোথা নারায়ণ, পাইলে তাহার দেখা বুধিব জীবন। কন্যা বলে হেন বাক্য নান বদনে, কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে। হরি বল। শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট জাতুধান, জাতুধান মানে রাক্ষস, কিন্তু বলে জাতুধান क्यों बोले? ধনিয়া ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান, जातुधान, रावण को जातुधान क्यों बोला? केस बोलिए। पर वो यहाँ रावण से बात हो रहा ना, तो मैं भी वही पूछना चाह रही थी, जातुधान कौन है? ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান, এখানে আছে দশানন আছে, জাতুধানের জায়গায় দশানন আছে। জাতুধান দৌরাত্ম করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ, দৌরাত্ম করিয়া এরকম। कन्या बोले अपमान करो की कारण, शायद कुछ खराब अपमान के व्यवहार के इनके साथ रावण। प्रवेश करिब आमी ज्वलंत आগুনে, अपवित्र शरीर राखिब की कारणे, पाइया ब्रह्मार बर हইল पापकारी, অল্প বল নারী এ হই কি করিতে পারি। रावण को बोल रहा है कि पाइया ब्रह्मर वर होली पापकारी है रावण, तो ब्रह्मा जी का वर से तू पापी हो गया, और अल्प बल नारी होई की करते पारबे, तो अल्प बल नारी में क्या कर सकता हूँ। तपस्यार फले को यदि तोरे नष्ट करी, विफल হইবে এ তো তপস্যা আমারি, मैं तपस्या करता हूँ। অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠ রাশি, প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী। ठीक है, वेदवती अग्निकुंड में प्रवेश कर रहा है। अग्नि के प्रार्थना करे करी बहु सेवा, श्रेष्ठ कुले जन्मी
যেন অজনী সম্ভবা। নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে, মোর লাগে রাবণ সব অংশে যেন মরে। রাবণ লাগিয়া দেখি সর্বলোক দুঃখী, মোর লাগি রাবণ মারিবে মরিবে তারও সাক্ষী। प्रवेश करिल कन्या महावैशा नरे, एक प्रकार का अग्नि है, उसमें प्रवेश किया। पुष्प वृष्टि आकाशेते देवगण करे, राजार कन्या नाम धरे सीता, पतिव्रता अंतरिणे सॉरी अवतीर्ण अवतीर्णा সেই শুভাম্বিতা। जनक राजा कन्या नाम धरे सीता। और वो प्रवेश करिला नारी भीतरे वो क्या है, कहाँ प्रवेश पर? करिल कन्या महावैशा नरे, बोलिए प्रश्न क्या है? मतलब यही तो इसका मतलब क्या हुआ? आग में प्रवेश किया, ये एक प्रकार का आग है। यस, ओके। जो रावण उसको परेशान कर रहा था वही नारी अग्नि में कूद गई। हाँ जी। पुष्प वृष्टि आकाशेते देवगण करे, जनक राजार कन्या नाम धरे सीता, पतिव्रता अवतीर्ण সেই শুভম্বিতা। ठीक है। अभी अगले जन्म में जनक राजा का कन्या बनकर आई, सीता मैया बनकर आई। पतिव्रता अवतीर्णा সেই শুভাম্বিতা। पतिव्रता शाप कभु नहे अन्न मत, सीता লাগি মরিল রাবণ অদ্য যত। ত্রেতা যুগে রঘুনাথ তুমি তাহার প্রতি, অজনী সম্ভবা সীতা সেই বেদবতী। অহংকারে দশানন সবংশেতে মজে, অধর্মী হইল সুখ নাহি কোনো কাজে। অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস, কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ। भगवान अहंकार दर्शन सब अंशेते मजे, अधर्मी होइल सुख नाही कोनो काजे। ये सब सुन के भगवान हंस रहे हैं अगस्त मुनि से सुन के। कह कह बोली राम करे न प्रकाश। ओके, अगला टॉपिक मरुतेर योग्य वृत्तांत। वेदवती हरियारा बन कोथा गेल, कह सुनी मुक्ति बर पुनर्न बोलो। বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথা গেল, কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকাল সকল। অগস্ত বলেন কারে রাবণ না মানে, সাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে। শত শত রাজা আছে পৃথিবী মণ্ডলে, সবারে জিনিল দশানন বাহু বলে। सबसे जीत लिया पृथ्वी में जितना भी राजा था सबसे जीत लिया। छंदा माता जी वीडियो ऑफ करिए प्लीज। যোগ্য করে মরুত্ব ভূপতি মহাধনী, সমস্ত ब्राह्मण যজ্ঞে करे वेदध्वनि। रावण ने अपना यज्ञ वज्ञ कराया, सब ब्राह्मणों से यज्ञ पाठ करा रहे। যজ্ঞ করে মরুত্ব মরুত্ব ভূমি ভূপতি মহাধনী। মরুত্ব एनीबॉडी? जी कुबेर के बोलছে কি যে মহাধনী বলছে? সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করবে। দেখি আগে, যজ্ঞ ভাগ লইতে আসিল দেবগণ, রথ চড়ি সেখানে চলিল রাবণ। ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরও দেখি, সর্প যেন মাথা নামে দেখি অল্পা অক্ষ পাখি। না দেখিয়া উপায় যতেক দেবগণ, পক্ষী রূপ হইয়া হইল অদর্শন। হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী মাতাজি।
পক্ষী হচ্ছে গরুর পাখিকে বলছে। ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরও দেখি, সর্প যেন মাথা নামে দেখি तक्ष पाखी। तो यज्ञ भाग लेने के लिए देवता लोग आया, रथे चढ़ी सेखाने चलिल रावण। तार्क्ष पाखी বা বাংলায় তার্ক্ষ পাখি। ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরও দেখি, तो गुस्सा हो गया, सर्प যেন মাথায় নামে দেখি তাক্ষ পাখি। না দেখিয়া উপায় যতেক দেবগণ, পক্ষীর উপর হইয়া হইল আদর্শন। ইন্দ্রহন ময়ূর কুবের কাকলাস, যম কাক রূপ হয় বরুণ হাস। যম काक रूप हो वरुण से हास, सब पक्षी देवता लोग पक्षी बन गया। हाँ बोलिए प्रीतिमानंद प्रिया माता जी। पक्षी रावण उस यज्ञ में आए भाग लेने के लिए, इसलिए नहीं देवता लोग आ गया, देवता लोग भाग में आया, रावण तो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा रावण यज्ञ कर रहे हैं। भूपति महाध्वनि, समस्त ब्राह्मण यज्ञ करे वेदध्वनि, सब पृथ्वी सब नौकर वोकर बनाकर सब रख दिया ना इन लोगों को, देवता लोग को। अच्छा यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, यज्ञ तो मगध करवा रहा है और रावण भी वहां पहुंच गया, देवता लोग अपना भाग लेने गए तो रावण भी वहां पहुंच गया, उसको देख के लोग भयभीत होकर सब पक्षी बन के जाने लगे। यज्ञ करे मरुत्तो, मरुत्तो ओके। यस प्रभु जी, क्योंकि रावण यज्ञ किसके लिए वहां कर पे सेकंड लाइन में लिखा है गौण देहो बोलिया, रावण आगे ढके, रावण उसको अगर युद्ध करने के लिए बुलाया जब वो मगध भूपति यज्ञ करने बैठा। तो यज्ञ करे मरुत्तो भूपति महासुखी, रण देखी बोलिया रावण तारे डाके। रण देहो बोलिया। ओके प्लीज आइए मेरे साथ युद्ध करिए। मरुत्तो बोले नो आमी तुम्हारे ना चिनी, परिचय देह मोरे तब आमी जानी। दशानन बोले आमी भुवने विदित, रावण आमारो नाम संसारे पूजित। कुबेर आमारो श्रेष्ठ धन अधिकारी, लइलाम ताहारो कन्या कनक लंकापुरी। ओके मैंने कुबेर का लंकापुरी वापस ले लिया, वापस नहीं मैंने ले लिया। आपन गौरव करे रावण से स्थले, শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জলে। জ্যেষ্ঠের হরিল মান করিছে আপনি, হেন কথা লোক মুখে কখনো না শুনি। ज्येष्ठ भ्राता कुबेर को धिक्कार किया। कुबेर बड़ा था क्या रावण से? हाँ प्रभु। धार्मिकेरो अपमान अधर्मिक करे, धार्मिक ताहार निद्रा सहिते ना पारे। पाइया ब्रह्मार बड़ करी नाहि डय, मनुष्यर हाथे आजी जाबी जमालय। ठीक है, ऐसे कौन बोल रहे हैं? ऐसे ये जो क्या नाम है, मरुत्तो कोई मरुत होगा शायद। अस्त्र लये राजा जाय जुजिबार मने, हाथ पसारिया राखे समस्त ब्राह्मणे। महेशेर यज्ञे राजा अनुचित को, আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে গো। লোক যজ্ঞপূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ, পরাজয় মান রাজা হোক সন্তোষ। ব্রাহ্মণেরও বাক্যে রাজা কোপ করে দূরে দূর, কহিল পাপিষ্ট বেটা বড়ই নিষ্ঠির। পরাজয় মানিলে মূর্ত অবস্থান, যজ্ঞেরও ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে। পরাজয় মানিল মরুত্ব যজ্ঞ স্থানে, মানে মরুত হার গিয়া। যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে। 10-20 ব্রাহ্মণের সাপটিয়া ধরে,
দুষ্ট দশানন সবা কারে ফেলে দূরে করিয়া সংগ্রাম জন রাবণ চলিল দেবগণ পক্ষী হতে বানর বাহির হইল। করিয়া সংগ্রাম जय रावण चलिलो देवगण पक्षी होते बाहिर हुई माने देवता लोग पक्षी बन गया था ना, अभी नॉर्मल हो गया। ठीक है इंद्रावती माता जी। पक्षी होते देवता पाइलो परित्राण पक्षी गणे देवगण करे न कल्याण। इंद्र बोले मयूर तुम्हारे दिनुबर होक सहस्र चक्षु लेजेर ऊपर। I don't know. इनका लेज के ऊपर क्या बहुत आंख होता है क्या? आंख के जैसा चिन्ह होता है ना प्रभु जी, लेज के ऊपर। हाँ प्रभु जी, डिजाइन मोरपंख पे देखिएगा कि डिजाइन पूरा उसी आंख जैसा बना हुआ है, बहुत सुंदर से। मयूर का पूंछ में होता है, मयूर का देख सकता है कि डिजाइन बना है, आंख दे दिया, खाली डिजाइन रहता है। हाँ देख नहीं पाते प्रभु जी, वो डिजाइन है बहुत सुंदर। सहस्र चक्षु, सहस्र डिजाइन नहीं बोला, सहस्र चक्षु लेजर ऊपर। पूर्वेते मयूर छिलो सामान्य आकार इंद्र परे सहस्र लोचन हইল তার सहस्र लोचन। देख भी सकता है। যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জন পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্তন। হরিব বর কাকলা সেরে দিলেন ধর্মেশ্বর সবর স্বর্ণবর্ণ তোমার হোক কলেবর। बर काक लाशेरे ये कौन बर्ड था? জি আগে দিয়েছিল এই কুবের গিরগিটি তৈরি হয়েছিল, এই কাকলাস হচ্ছে গিরগিটি। এই জন্য কুবের ওকে বর দিল যে তোমার শরীর সোনার হয়ে যাক। তো পাখি হয়েছিল, গিরগিট কি করে হবে? কাকলাস দিয়েছিল এখানে দেখুন, এই নাম্বারটা আমি বলছি। কাকলাস হচ্ছে মানেটা কি? ওখানে পাখিও লিখেছে, পাখি হয়েছে গিরগিটি। ও সবাই পাখির চেহারা নিয়েছিল, কিন্তু ওরটা ছিল কাকলাস, মানে গিরগিটি লেখা আছে আমার বইতে। ओके हाँ, गिरगिट तो गोल्डन कलर होता है। स्वर्णवर्ण तुम्हार होक कलेबर। यस प्रीति मैनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। पहले ना प्रभु जी कि मोर पंख, जब तक मोर के शरीर में पंख लगा हुआ रहता है तब तक पंख में ना प्राण रहता है, तो शायद उसी तरह से दिखता होगा कि ये नहीं मालूम, लेकिन पंख जीवित रहता है ये माना जाता है, पहले हम सुने थे। ओके कुबेरेर बरे तार निज वर्ण खंडे स्वर्ण वर्ण होइल मुकुट धरे मुंडे। हाँ गिरगिट तो मुकुट जैसा एक पहनता है ना, ऐसे लिजर्ड सर के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ है। यस प्रभु जी, जो बड़ा वाला गिरगिट होता है ना गोल्डन कलर का, उसके ऊपर रहता है। বরুণ বলেন হংস দিলাম এবার চন্দ্র হেন হোক তোমার কলেবর। চন্দ্র से सुंदर व्हाइट कलर হোক আমি এক লোকপাল সকলের পতি। আমি এক লোকপাল সকলের পতি চরিতে হইবে জলে পরম প্রীতি। ओके वरुण बोलेन हंस आमी हलो मैं एक लोकपाल, वरुण देव बोला मैं तो पानी का देवता हूँ। सकल सलिलेर पति, सॉरी माने रिवर का हस्बैंड या केयरटेकर ऑफ रिवर, पानी का देवता। चोरीते होइबे जले परम प्रीति, आपको पानी में तैरने बहुत आनंद मिलेगा। ऐसे वरुण देव ने किनको वरदान दिया? ये हंस को। हाँ बेनुता माता जी। प्रभु जी ये गिरगिट के बारे में क्या बोला जा रहा है? गिरगिट के बारे में बोला कि आपका गोल्डन कलर शरीर होगा, तो आपका एक मुकुट होगा। उस समय क्यों नहीं पूछा गिरगिट के जब बारे में बोला? ये कौन बोल रहा है? ये हाँ, एक एक देव देवता जो पक्षी का रूप लिया था वो खुद बोल रहा है। थैंक यू, मैंने आपका रूप धारण किया, आप ऐसे से बनोगे। गिरगिट जैसे फॉर एग्जाम्पल गिरगिट
इंद्र ने बोला था है ना, बर का धनेश्वर सर, धनेश्वर कुबेर, ठीक है, कुबेर ने बोला। ठीक। जम बोले, अभी जमराज बोल रहे हैं, जम बोले काके आमी दिलाम ओई बर, जम बोले काको आमी दिलाम ओई बर, तुम्हारे नाही को हबे मरनेर डर। हैं, काको डर नहीं लगता है क्या मृत्यु का? रोग पीड़ा তোমার না হইবে সংসারে, তবে তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে मारे। तुम्हारा तभी मृत्यु होगा जब मनुष्य तुमको मारेगा। काक को बोला, ऐसा होता है क्या? काक तो मरता नहीं है क्या? कभी देखे नहीं प्रभु जी उनको। मारेगा तो मरेगा, ऐसा बोल रहा है कि मानुष मारने से मरेगा। যেই জন যোগাইবে তোমার আহার, যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার। ঠিক আছে, পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যায়, बर दिया देवगण गैलो स्वर्णदार। ऐसे करके एक एक सब वरदान देके चला गया। मरुत राजार যোগ্য সংসারে বিদিত, उत्तर कांड रचे कृति बास सुपंडित। यस चंदा माता जी। कृष्णा प्रभु जी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, शील प्रहलाद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यस।